Hello guys, good morning everyone. No, naata karon diri sa may Capitolio, province of Negros Oriental guys. Yang gipanguluan kini sa tuang batan-ong gobernador, no? Manuel Chaco Sagabarya, and also guys sa tuang 2nd District Congressman Manuel Chiquiting Sagabarya, nga tuang Vice Mayor sa siyudad San Maguiti City, Ma'am Maisa Lunga Sagabarya. Good morning everyone, no? Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, yung man ang lalawigan sa Negros Oriental, 1st District, 2nd District, ug 3rd District. Good morning usab diya kay Attorney King Miares, yung kay Sol Balasabas Biton. Good morning usab diya sa may lungsod sa Tayasan kang Ma'am Kling Lavis Marquita, look guys. Nata karon diri sa may province of Negros Oriental, yung man ato ang Kapitolyo guys. So ano mga oras guys, mingo jud kay gyud ang Kapitolyo guys kay sayo pa man. Ya pero guys, kinamatay bagyong Christine karon guys, no? Signal number 1 ta diri sa Negros Oriental. So karon guys, maampingon ta guys, unya mag-ingat jud ta pirmi guys kitong ano bagyo. So karon guys, paingon ta ngadto sa may Kapitolyo guys, alang sa pag-explore sa tuang view karon diri sa may Kapitolyo, Dumaguete City, Negros Oriental. Mukuyog ta rin mga gwapo guys. Shout out ya kuya. Mahina si kuya, yung mag-shout out. Walang kamag-anak to, walang kaibigan. So guys, dito, Freedom Park guys. Bagyong Christine guys, tuig 2024. Ang ganda ng pangalan guys, pero ang dami ng binaha sa iba-ibang bansa guys, yung naman sa tuwang area of responsibility in the Philippines, no? So daghan ng binaha nyo guys, no, sa Bagyong Christine. Muna siya ending L nya ATNEIROO Oriental. Diba lo guys, Oriental. So ari ras tapad sa Oriental, so siyempre ang is O R G E og N. Natag Negros Oriental karon guys, look guys, no? Negros Oriental ta karon guys. Diri sa may in front of Capital Province of Negros Oriental, ang Capitolio, area of the Dumaguete City, Negros Oriental. Ito si Negros Oriental guys, look. Muna siya ito ang government of Negros Oriental guys. So mo kini ito ang water fountain diri guys, diri sa Kapitolyo guys, no, sa Dumaguete City. Okay.